Kasi feeling hindi pa nagmamakaran kahit pag may BA, okay lang. Basta may wala akong H, din na sa akin. 400. Pero ako lang naman kanina ng ano. Ano nangyari kay Don? Ano, Blue? Wala silang kuryente? Wala. Wala daw. So, si Rainier din, wala. Di ba Wala. magkalugar Na, sila? nasa, malis yata eh. May pinuntahan nga yun. May pinuntahan. Malis. Wala yata 3 days. Ah, yung ano, yung sabi niya na wala daw siya for 3 days, di ba? 3 na dapat eh. May nag-live ba? Sino kaya magko-command? Uy, kaputol-putol tulog ko, shit. Eternity tulog na naman. Hello, rinig po ba? Hello. Yeah. Win yan. Ang daming nagsasalita sa Discord, nakainis. Wasak, gago. Ang ano Kayo, Gar. Ha? Ang ina nyo. Apak mid. Mid daw, Yapak mid. mid daw. Jeff. Ay, Saan ka? Piling maali yan, Jeff. balagbagan mag-aaral. Pa-PM ka saan ka, Jeff? Labas ka nga saglit. Hindi kita ma-PM. Saan ka? Dito sa Arbox. BA ba to si Fat Cat? Or... BA yan, BA. Ay, gago pa. Vloggers. Pasok daw, pasok. Hindi pa nagre-replace ito. Saan? Sa mid? Sa mid. Hindi ko sure kung tayo kukuha medal. Nagantay lang ako. Pasok, Mira. I-box mo Drop na, ko. dyan na kaya. Titignan ko saan sila papasok. Sorry. Wala akong CD. Sige lang, mid lang kayo. Dyan lang kayo sa mid. Wala pang pumapasok. Lahat may party na, no? Sayaw mo na kayo sa mid par, wala pang nakaapak. Pas mo ka ng naman Raptors cut na. Blind daw, Kots. Pa-blind. Cuts, pas mo ka ng Raptors cuts. Kala mo may alam sa ano, balo eh. Nagawan po yung ano, may nagawan, padampot, kanina pang party yan. Sa nameless ata yan. Eto na, nakaapak na sa L. Bonita, dito ka lang. Compress party. 3, 2, 1 image. DDS mo na. 5, 4. Tutukan nyo DDS, Gar. O, wala tara. Move tayo. Kaliwa. Grass. Uy, wala pa tayong SU. Basago. Ay, nag-SU na pala kayo siguro. Gar, pakapal dito. Light speed. Rekta to ha. 3, 2, 1. Tara, go. Wala, hindi pa pumasok. Cambio mo na. Cambio. Dito sa may grass. Wala ba tayong scouter? Okay, wala si ano. Hindi ako ano. Mabagal ako tumakbo eh. Hindi ako pwede Compress party. Titik lang image. Titik nyo lang image. Diyan lang kayo. Wala mo nang gagalaw. Tara, pamid tayo. Hagdan. Rekta kabila. Clear mid ah. Clear mid. Tawid sa kabilang building. Rekta sa kabila. Abot pa image ha. Pulang payong. Gar. Wait lang sa amin, namin naiwan. Dali, bilis. Jeff, may one FS tayo ah. Paalalay na lang. Titig image. Tara, push tayo out. Ay, andun yata si Decode, Peng.
Ando na ba? Pa-confirm Meron nga. dyan. May Wala pa rin. Cheeky. Ayaw nila pumasok Cambio tayo, grass. Grass pa mid. Pakapal dyan nasa may pedes. Relight speed kayo. Ayun na, clash na. 3, 2, 1, push 1 nyo ka. FS lang daw. Habang may image. Okay, linis sasagad nyo hanggang likod ng portal. Sila lang babalag-bawagan. Reso pa Tiger. Meron pa dito sa gilid ng fencing. Skating pa. Wala na. O, compress party. May namatay ba? Pasok lang mid. Wala. Wala namatay. Okay, bebe mo na. Rebay nyo yung mga hitter nyo. Ito masyadong kalaban. 3, 2, 1 image. Hagdan tayo. Kanan. Gago. Baba na. LPG pakapal. Relight speed. 3, 2, 1. Tara push tayo out. Ito para makakasalubong natin. Ready 1. Up. Hitable lahat to, Gar. Sagad nyo hanggang portal. Kaklashing na naman sila rito. Sige, combo. Up. Hanggang likod. Hanggang likod, Gar. Okay, ubusin nyo, Gar. Meron pa sa portal, ha. Pides, Gar. Pides. So kayo dyan. Nasa Pasok R. tayo. Pasok R. KPL nga AS. Saan kayo? Okay po, R. sabi mo si Sho. Yung barcode na brawler. El Phoenix Pasok ka, na. Nakatapak R yung DDS. Pasok ka, Peng. Pasok R muna. Mas Pasok R. ba? Dito ako. Sa baba. Baba Yung dyan. mga nagpe-press 1, pakisali par. 3, 2, 1, pitik image. Tara, move tayo. Hagdan. Okay, well, papasa na lang. Pagos sa kabilang building. Phoenix L ah. Kabilang building. Tara. Last team Push tayo rito. nakatapak L. Ito, mid, DDS. May DDS. Packet ng Nagpa-R. hagdan. R hagdan. Dito muna. Uy, wala tayong image. Flashing skating. Compress rate. 3, 2, 1. Pitik image. Tara, push Okay, tayo. well, image mo nga. Images ah. Bilisan nyo, Wala Gar. ako. Cool down ako. Ito na, packet sila. 3, 2, 1, go. Baba. Babayin nyo na. Nasa highway, ha. Focus sila sa pamid. Okay, nag-aatrasan. Ayan. Ang duduwag naman nito, mga. Ayaw po malag. Nice, Nasa kanang hagdan yung MP. DDS pa, skating Gar, tutok. Gamit cancel. DDS pa. Labasin nyo. Skating pa, meron pa. Okay, wala. Napasok mid na namatay. Pasok mid. Kasali yung decode na wala ng party na DC ata. Wala atang party yun. Kala ano na lang. Kala Cash G. Solo FS doon. Kunin mo nga. Madampot na lang Shiki. Paribay nga ako, Dars. Bebe mo na. Compress, dali. 3, 2, 1 image. Kanan, hagdan. Okay na? Kay Okay decode? Okay na. Flashing na naman sila. Dali, bilisan nyo, Gar. Silang dalawa lang lagi ng bubog-bugan. LPG pa kapal. 3, 2, 1, tara, go. Ready 1. Ako kumakase. Putang ng ina, nasa L. Portal tayo lahat, dali. Up image natin. Portal lahat. Apak L. Wait nga, mag-online nga ako ng ito Apak para L. counter. Out ko lang. 3, 2, 1, pasok. Linis tayo rito, ha. Palag dito, ha. 8, 7, 6, 5. Pitik image. 4, 3, 2, 1. Kalas na par. Tutok. Ready 1. Up. Boss. Ang Oo, ina ng boss. portal. Mga gago. Dito muna, LPG. Full buffs kayo. Pamid tayo, ha. Dali. 3, 2, 1. Tara push tayo mid.
Iniiwasan tayo. Kapal kasi natin. Ito, makakasalubong din sa salpok to, Gar. Hanggang Pides. Sige, salpokin nyo na. Phoenix pa. Dami yung Phoenix, Gar. Skating. Sagad hanggang mid portal. Galaw epes ha, paki-basing kiris nila. Sige, may namatay ba? Pasok lang mid yung mga namatay. Sabi, Lux. Skating pa yung mga epes nila. Oh. Sige, pasok mid yung mga namatay. Wait lang, kukuha ko ng scouter. Compress party. 3, 2, 1 image. Kanan tayo. Scout ako, scout. Hagdan. Sorry, hagdan. Ang laptop ko. Ikot daw, mid. O, tara, balik tayo. Cambio. Skating. Akapal mo na. 3, 2, 1, tara, push. Wala naman eh. Sa parang Wala pa, nasa labas pa sila. Nasa labas pa, nagpatayan. Buti pa sa labas. Patayan sa labas eh. Wait lang, mag-online ako ng scouter. Compress party, pitik kayo mage. DDS, naka-apak left. O, L tayo, L. Dali. Scouted tayo ah. Outed tayo, Gar. Pumasok na DDS sa left. Tsaka sinundan ng Phoenix. Magka-clash na. Akapal dito sa may grass ah. Pulang payong. Relied speed kayo. Hawak makasigar ha, brawler. 3. Yan lang sila 2, nagka-clash na yan, Gar. 1. Pwede na yan, Gar. Archer, May IC combo, may Gar. drone si Bonita. Gar, likod ka. Naglabasan na naman. Inuwan ko yung isang laptop ko. Ang ganun nga rin gagawin ko eh. Talaga makakapitas. LPG pa kapal. Mid umapak mid Phoenix. 3 to 1 image. Agdan nga tayo. Baka na. Pumasok na mid Phoenix. Mabilis. Gitna. Agos kabila. Scouted Agos kabila. tayo. Ito, makakasalbong natin. DDS, sir. Salpukin nyo na, Gar, DDS. Cancel basag. Sorry. Balik Cancel. ng L portal pag naubos, Gar. Pasok L yung mga namatay. Umakyat ang Phoenix, Gar. Umakyat Phoenix, Gar. Takalan nyo lang dyan. Palagan nyo dyan. Okay. Agdan. Wala akong scout ha. Patay ako. Nakawalang Open. image yung mga ano. DDS sa left pa pumasok, kapapasok lang. Labas tayo. Yung mga pumasok DDS sa L. left. Naubos nyo pa yung nandyan sa taas. Bus tayo. Ubos tayo. Apak mid. Ubus. Apak mid. Revive apak mid. Sige, Kaya wala akong MH. Angat, dali. Clear mid. Dito, pasok. Pides agad ah. Umapak left. Phoenix. DDS left ko nakita. Okay, compress. 3, 2, 1 image. Agdan nga kaliwa. Sige, magka-clashing to. Agdan kaliwa. Rekta na, Gar. Pasok na. Akapal tayo. konti. Akapal mo lang saglit. Nakapak. 3, 2, 1, tara, push na mid port, L portal. So, Dito pa. DDS pre left. Okay, Pasok yung Gar ah. Hanggang likod, may Phoenix pa, bagong pasok. Bagong push ata tayo. Wait lang, Bus tayo. Haba natin. Sige, palag lang buhay. Yung mga namatay, apak L. Okay pa tayo. Dali, apak L. Bitaw, apak L. Bilis, habol tayo, may image tayo. Apak L. Bilis. Apak L. Angat. 3, 2, 1, pasok. 5 second image. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image. Go na. Galaw na. Linisin nyo, Gar. Kapal pa nito ha. Nakapal pa to. Okay, linis pa. Tutok ka agad sa L ha, portal ha. Okay, linis pa. L portal, balik L. Eto, si Say, ano to? Say 7. Yes, kuya. Yes. Pasok. Naka-apak L, Phoenix. Wait Ito, lang. DDS approaching.
Dides. Ito, Gar. Gago, Nice one. Rampage ako doon. Nice one, Sana Gar. all. Peko lang kung Resopek. Kuya Will, meron ka. Ibayin yung mga archer nila. Sarap nun. Oh, pasok L yung mga namatay. Likit ka. Namatay. Babalik kayo dito, LPG. Kapak left DDS. 3, 2, 1 image. Image niya, Gar. Ito pa meron pa si OG Nagdan. Diaz. Pumasok na DDS ha. Sige lang, dito muna. Hindi pa Makro. wala. Pumasok na ba? Oo, pumasok na Gar. Pasok dito, na. dito. Pumasok na sa left. Oo. Balik tayo 3 seconds. 3, 2, 1, go. Balik. Hawak Makase. Up. Pwede na yan Gar. Lumikod sila. Sagad nyo hanggang likod, Gar. Okay, linis pa. Pasok lang L yung mga namatay. Facing agad dito sa LPG. Sige, pasok lang L. DDS nakapak mid. Dali. 3, 2, 1 image. Pasok Hagdan na agad. DDS. Mid. Pumasok mid. Wait lang, cooldown pa tato. Tara, hagdan. Bilisan nyo, baka mag-clashing sila. Wala, solo FPS lang ako dito. Wala yung Pakapal ano ko. Pindes. Ado. Relight speed. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Hawak Makase. Oh, nag-atrasan na, Gar. Dali, please. Hitable lahat to, ha. Agad nyo hanggang likod. Wait lang, Kugang. Saan ka, Kugang? Sarap talaga. Pagkain na naman. Pasok mid yung mga namatay. Facing skating agad. Nandyan Phoenix. DDS mid pa rin Pasok Kaapak. mid. 3, 2, 1 image nga. Skating nga tayo. Galaw, skating. Pasok na DDS mid. Angat R, hagdan. Bungad lang muna. Pumasok na kanan DDS. O, tara, tagos tayo kabala. Asan Phoenix? Ba't walang Phoenix? Asan ang Phoenix? Ay, wala Wala pre. pa eh. Nagano sila, umalis sila. Nagpa-portal sila. Nasa left lang, wapak. DDS. Pambit tayo, balik. Pamid, balik. Pumasok sa left. Tapos kabilang building, abot pa tayo image natin. Islat pa, no? Tingin macro. Low image. Asan yung... Wait lang, Sa left Tosh, sila. ha? Flash na ako. 2, 1, pitik image. Pitik na image ka, tara. L. Baba. Loop sasali ba yung Tosh? Okay, push na. Hawak Makase. 3, 2, 1, tara push tayo. Dami pa Garo. Gago, manipis na lang. Portal. Grass. Umapak mid. Tosh, pasok ka nga, L. Pulang payong pangalawa. Pumasok Phoenix mid. O, dito dali. Reload speed tayo rito, ah. Re-image tayo rito. Dito man, napakapal. 3, 2, 1, image. Push tayo mid. Okay. Ito. Ito, Gar, mabubuntot na natin. Uy. Sorry. Aragdan. Sorry. Flashing natin sila dito. Angat tayo, ah. Aragdan. 3, 2, 1, angat na. Aragdan, dali. Sige, awatin nyo. Sige, angatin nyo, Gar. Angatin nyo hanggang pulang payong. May namatay. Reso patay. Mid nasa, Phoenix nasa mid, nakaapak. Okay, reso patay. Dito muna, wala mo nang gagalaw. Pumasok na yan. Nakaapak pa na. 3, 2, 1. Pasok na? Left DDS. Mid portal Pumasok mo na yung Mid portal. DDS left. Pumasok Tayo. na. Saka Phoenix din. Dali, habol tayo. Mag-clash na doon. Magka-clash yan. Mga yan. Pakapal konti dito sa may payong. Reload speed na kayo. Ito, sagad na par. Gawin. Clash na sila Gar. Archer, combo. Up. Sagad nyo hanggang portal. Wala akong mapatay. Gagis na lang sa Dwin, ha.
Grabe naman. GDS mid. Okay, pasok L, pasok L, pasok L. Sa mid na pumasok 3, na. 2, 1 image. Tara, galaw na tayo. Grass. Right, Phoenix. Sige lang, mid muna tayo. Pakapal sa pides, ha. Okay, light speed na rin kayo. 3, 2, 1, tara, push tayo mid. Hawak makasigar. Gusto Walang yan. image yung iba, oh. Habulin nyo nga par. Wait, Sige, wait. sagad nyo na hanggang ano, ha. Hanggang grass. Sa kanan, Walang Gar. tayo. Mga Phoenix Gar, papunta na dito. Sige, salpok to, Gar, ha. Salpok to. Sige, tulak lang. Paar. Tulak nyo lang paar. Express tayo. Express. Low image ha. 3, 2, 1, pitik image. R portal. Get push. Saan to nagka-clash? Ano, naakyat na ata. Taas. Wala. Ay, Kambit tayo. pumasok eh. Pumasok. Parang gusto ko na naman. Dyan. Dali, recovering pa yan. Nakapak DDS mid. Pumasok DDS mid. O, dito muna. Stop muna dito. Hindi pa hitable yan. Dali, relight speed tayo dito. Tingin macro. 5 seconds. Galaw tayo. 5. Yung ano, Phoenix ha. Nakaapak sa R. Tara, baba na. Babayin nyo na. Ano DDS, so, nag-mortal. Sa left. Pumasok. Nagpa-L yung Phoenix. Cambio. DDS left. Pumasok. Sinundan ng Phoenix. Okay. Uy. Low image ha, boy. Spares. Pumasok na. Magka-class na yun mga yan. Sa left sila lahat. Sabayan kaya natin pumasok. Jeff, takbo. Umiiwas. Dito, DDS, oh. Kain par. Tosh, pasok ka nga ng L. Tosh, Parang pasok L. Para magano ata sila. Iiwasan tayo. Bumalik DDS, Gar. LPG. Ayaw mo, liwag. Okay, busin nyo, Gar. Ano daw? Okay, linis pa. Portal pa, L, ha. 3, Phoenix, Gar. 1. Sige, pasukin nyo par. Phoenix pa, Gar. Portal par. Hitable lahat yan, ha. Hitable lahat yan. DDS pa, 8, 7, 6, 5. Pitik lang yung 4, 3, 2, 1. DDS portal. Hitable na, Gar. Pansinin na yan, Gar. Tutukan nyo na, Gar. Pansinin nyo. Consings ako, consings. Linis pa, Lagi meron pa sa na-cancel. likod. Pasok lang L yung mga Cancel namatay. out. DDS, ha, sa may grass, may galing grass. Tutukan nyo, Gar. Kaya pa? Pumasok left lahat. Nag-ano ni sila. Portal nga lahat. Dali, apak L. Napasok lahat Sabay-sabay dito left. Sige, apak L. Portal muna. Up image natin, Gar. Ay, Up. Dali. 3, 2, 1. Pasok L. Palag to, ha. namatay 8, ako. 7, 6, 5. Pitik image. 4, 3, 2, 1. Kalas na. Tutok. Ready, 1. Up. Okay, abulin nyo. Walang image yung iba. Abulin nyo ang pag-grass. Makit sila sa hagdan. Abulin nyo hanggang hagdan. Uy. Sa hagdan, Gar. Angatin nyo sa hagdan. Hagdan sila, Gar. Angatin nyo sa hagdan, Gar. Okay, ubusin nyo. Pag naubos yan, pasok kayo ng ano. Balik kayo sa L. Pasok yung mga namatay sa L. Phoenix pa. Nakaapak pa sila rito. Left rin sila sa left. Mapak right, Mapak right DDS. Pumasok right Phoenix DDS. L. Okay, LPG mo na lahat. LPG. Sumunod yung Phoenix, ha? Sumunod sa right. Sa R. Sa kanan sila lahat. Compress dali. 3, 2, 1 image. Move na tayo. Pamid. Grass. Nagpa-R sila. Right lahat, right ha. Magka-clash na yon. Sa kanan sila. Putang nan, layo. Layo natin. Ikaw dito ni Pe. Clash na, Gar. Bawasan talaga tayo. Pagdating natin doon, magpo-portal lang yan. Iniwasan tayo, Gar. Iwas. Sabayan na lang kaya natin pumasok. Sila lang ata ang gusto eh. Sila lang gusto mag-enjoy eh. Tara, push muna natin to. Oo. Iniwasan na si Carl. Klase pa dito, Gar. Push na, Gar. May mga tira-tira pa rito. Okay.
Ito pa, DDS ha. O, labas, portal, dali. Ang ina lagi tayo iniiwasan Ang ina mga to yun. Sila lang gusto mag-clash. Okay, labas, Sa left sila portal. nakapak. Apak L. Up image natin, Ah. Gar. Apak L, dali. Sasabayan natin. Apak L. Angat. Apak L, bilisan nyo, Gar. Pasok na sila. Napasok na. Sige, angat. 3, 2, 1, pasok. 8, Natakbo. 7, 6, 5, pitik image. 4, 3, 2, 1, galaw na. Habulin nyo. Grass, Taas, nasa taas sila. Nasa taas sila, Gar. Dito. Sa left, hagdanan. Left side Left hagdan. hagdan. 3, 2, 1, angatin nyo. Angatin nyo, par. Flashing pa sila. Sige, angatin nyo. Meron pa rito sa gilid, oh. O, balik sa baba. Go, Rocks Disable sa ating boy. Lahat sila na. Wala na. Okay. Tira L portal. Huwag na kayo mag-drive. Wala. O, labas tayo. Labas. Right DS ha. Right. Apak. Right DS. Saka Phoenix. Sige, apak. Angat, bilisan nyo, Gar. Apak, bilis. 3, 2, 1, pasok. 8, Takbo na. 7, Sa taas yan. Nasa taas mag-flash. 5, 4, Na-portal sila. Na-portal Phoenix. Napak sa left. Sa right. Move tayo. DDS na sa loob pa sa DDS. Nagdan. Left side sila, left side na hagdan. Right side na hagdan. Dito sa kabila, papuntang likod. Pumasok mid ha, Phoenix ha. Wag yung clash. LPG mo na lahat. Baba. Baka maipit tayo. LPG mo na lahat. Compress sa Mid akin. Phoenix nga sa ha, ano, malikron. Silip nga sa R kung meron tao. Nasa R agdan. Angat. Dito sila sa arrow. Sa building oh. Marami oh. Dikit Ingat sa muna, Phoenix uy. ha, pumasok na. Pitik lang image. Okay, Wala dito kayong lang. image, Pupush natin to. Ay, ito, nasa baba. Baba, Phoenix. Dali, malilikuran natin. Push tayo, R, bilisan nyo, Gar. May lilikuran nyo, Gar. Magportal to mga tawgar. LPG, tutok agad LPG, Gar. Pag naubos nyo yan. Ubus na? Pababa na DDS. Tutok LPG, Gar. Pitik lang image, ha. Yung Ano ba mga yun? image. Na, par, pasugod na sila. Gamit cancel. Yawa. LPG, Gar. Sige, ubusin nyo. Sige, Gar. Combo. Up. Sige, ubus. Nangyari sa Bonita. Meron pa? Naklik ko yung ano. Nakaapak sila sa L. Ay, sa mid. Nakaapak sila. Portal. Dali, portal tayo. Saan kayo? Sundan pa L. Portal lahat. Gastos yun sa mission. Tayo nyo nga sila para pumasok. Nyo pumasok. Papatayan dito. Okay, CS rebit yung mga FS dito. CS rebit kayo dito. Dito siya nagbabanatan eh. Nagbabanatan ka. Tayo, iniiwasan kasi tayo. Makapal kasi tayo eh. Inubos si Kike yun. Sabi ka naman par. Arbox. Papasukin nyo, God. Wala tayong kills yan. Huwag nyo na tirahin para makapasok sila. Gagin, hindi makapag-RG maayos yan. Huwag nyo na tirahin. Asa na sila? Ay, palong-palo yung party. Apak mid. Kaya natin Daming DDS. patay sa kanila. 3, 2, 1, pasok. Lumabas 8, ata. 7, Yan, dito DDS mid. 5, pitik image, 4, 3, skating yung laruin ha, 2, 1, pitik image ka. Tara. Skating. Sa left hagdan. Umakyat sila. Masok Phoenix ha. Sa mid. Masok sa mid, Phoenix. Mid, o baba, tingin macro. Patay dyan. Skating guard, skating. Malilikuran tayo, tutok skating. Sige, push mo na mid portal. DDS ha, bumaba na DDS. DDS, bumaba DDS. Nagdan. Naipit tayo. Alikuran kayo. Plug pa, kaya nyo pa ubusin yan, Gar. Skating yung iba. Nice one. Bago, rampage na naman ako. Putang ina. Sila. Portal, dali, portal. Mali sila. Portal. Bilisan nyo, Gar. Up image natin, Gar.
Up. Oh, wait Tayo lang. natin dito. Apakar. Tayo natin. Up ka, Kuya Well? Up ka? Lipat mid, dali. 3, 2, 1, pasok mid. Ba't may mga natira pa rito sa mid? Huwag mo na kayo mag-MH. Sa kanan sila, Gar. Sa kanan. Pumasok. Oh, compress. 3, 2, 1, MH. Tara, baba tayo. Nakapwesto na DDS. Kasi sila dun. Wait lang, Jax. Sige lang. Okay, rekta na to ha. 3, 2, 1, tara. Par, portal. Pitas pa dun. Cambio. Dami na, Gar. Okay. Kaliwa, hagdan. Dali, clashing sila. Kaliwa, hagdan. Nasa baba. Pa-GH. Press mo na dito, dali. 3, 2, 1, naka-OMH, Gar. Mga FS dyan, naka-OMH. Tara, push yung baba. Kanan kaliwa, meron ha, kanan kaliwa. Okay, ubusin nyo. Inubos nyo naman, par. Grabe naman kayo. GH nga tayo lahat. Kunin nga natin to. Kasi patay ha. Okay, kunin muna natin GH. Nandito na rin tayo. Kano mapak yan, Gar? Phoenix mid. Tingin macro. Pumasok na. Mid. Pumasok Macro. mid. Compress. Susundan natin ang DDS, Gar. Pumasok na rin DDS. Tara. Pakapal skating ha. Hello, kuya. Angat. Yan na, dito, Gar. Kanan. 3, 2, 1, tara push nyo na kanan. Pamid portal. Kay Jax ako. Portal, andyan na, DDS, Gar. Tutukan nyo na, Gar. DDS. Pasugod na sa inyo. Ay, ko. DDS. Ayong. Dami kasi nauuna sa atin eh. Bus kayo? Shit. Kaya Apak mid. pa yan. Apak mid. Bus ba? Apak mid. Bus. Usi, saan ka daw, boy? Finish tayo, apak mid. 3, 2, 1, pasok. 5 second na image. 5, 4, lan. Nako-portal sila. Okay, 3, pitik lang image. Patayin yung mga tira-tira rito. Push pa skating ha, meron pa skating. Wala na, par. Lag ako eh. Mautak din sila, Gar. Okay, pides. Nasa kanan, Gar. Nasa kanan. Pides muna. May image ba lahat? Tara, push tayo kanan. Drop ko yung SU, Gar ha, para walang naiiwan. Naka-flash na sila. Dali, bilisan nyo, clashing sila. Rekta na yan, Gar. Tara, Gar. Rekta nyo na, Gar. Ito, may mga kawatin nyo dito sa may pides, Gar. May hagdan ha. Baba ng hagdan. Okay, R portal lahat pag naubos. May namatay ba? R portal lahat. Ito pa, meron pa rito, mga tira-tira. O, labas tayo. Labas. Wala mo nangangat paglabas. Wala mo nangangat para makapasok sila. Wala mo nangangat. Gaya nyo sila pumasok. Relight speed kayo rito ha. Hindi na tirahin para makapasok. O, apak mid. Hindi pumapasok ha. Ang gala mo pumasok na itong mga to. Tarahin natin. Ayaw yata. Papasok sila para papasok. Visit kayo. Okay, pasok mid. So ata trash token eh. Aray. DDS, Let's go. naka-pwesto pa to. Pasilip ako ha, sa numapak ko. Okay, baby. DDS, wala ang DDS, ha. Nakapwesto na DDS. Pitik image. Crush na lang natin DDS. Naka-apak, Phoenix right. Ito, left na hagdan, DDS. Left hagdan na, Saan? Left na hagdan na yan, left na hagdan. Baba tayo, baba. Kanan, Phoenix. Flash natin to par isang beses lang. Gamit cancel ha. Tingin macro ko. Gamit Dikit tornado na ha, ako. mga brawler ha. 3. Uy, dito. Dali, pakapal, dali. Flash natin isang beses. 3, 2, 1, tara push tayo. Gamit tornado ha. Gamit tornado, Gar. Makase. Up. Okay, clash nyo.
Boss ba? Boss ba? Asan yung consig? Ingat Phoenix andyan na. Asa na sila, Phoenix? Ano, pumasok yung sa kanan eh. Tara, portal nga tayo. Manipis na ata tayo. Portal. Nakaapak ni Diz kanan. Sa kanan, pumasok na TDS. Portal. Dali, apak R. Up image natin. R, angat. Bilisan nyo, dali. Pakipot daw, pasali yung F2P. Bilisan nyo. Clash na yan. 3, 2, 1, pasok. Nag-move na daw. 5 Pa seconds, saan? 5, 4. Ay, Go. kinuha na. Bago. Oh, wait lang. Wala mo nang angat, Gar. Hayaan nyo sila pumasok. Saan sila nakakapak sa R? Wag daw muna kunin. Mid mo na. 3, 2, 1, lipat L. Gago. Ba't pumasok kayo? Na pumasok kayo. Yeah, mid tayo. Yung mga nasa labas. Wag daw mid. muna kunin, Jeff. Oh. Sige. Hindi, nandun lang kasi naman tayo. Okay, pasok mid. Wait, what? Pasok. Nakarinig ng trip. Dali, compress. Magka-clashing yan ha. 3, 2, 1, pitik image. Elagdan. Bilis naman. Pinakamabilis na sword yung Jax. O tayo. Eto, Car. Yes, there. Puta ka sa lubong, taas. Salpot nyo na. Tagusan nyo hanggang kabila. Kuya Will, saan ka? Hindi sila nakapwesto. Sige, abulin nyo. Sayang yan. Score din yan. Tago? Wala. May namatay ba? Pasok L mga namatay. Bulbul ka? Patay ako. Sinalubong ko yung Ngayon ko lang Bakasi. Likod, Phoenix, likod. Last, tutok. Okay, likod daw. Gar. Phoenix ha. Didi, Tingin nga nakakapak mid. Low image. Ito na, papaba na ng hagdan. Papaba na. Tapalan nyo. Ayaw. DDS, pumasok mid. Low image 3, 2, 1, angatin nyo na, Gar. Angatin nyo na, manipis na yan. Angatin nyo na. Cancel basag, Sorry. sorry. Angatin nyo na. Moving na Linis sa inyo. Wait lang, Saan basag. pumasok DDS? DDS. Puntang Saan right. pumasok DDS? Mid, papuntang Sa kanan, right sa na, kanan grass. sila. Grass Nandito naman. sa grass. Tutok, Gar. Phoenix mid Ubus pa ata sa inyo. Naka-OM siya yung mga FS. Sige, ubusin pa. Ubus pa. Phoenix ha, pamid Phoenix. L Mid portal. Phoenix, nakaapak mid. L portal lahat. Phoenix. L portal. Dali. Mid Phoenix. Nakaapak. O, mamaya na. L na. DDS left, nakaapak. Labas tayo. Wala mo nang angat ha paglabas. Nag-L na Phoenix. Ayan yung sila pumasok. Phoenix. Labas mo na. Apak L. Up-image natin, Gar. Ka. Pumasok na ba DDS? 3, 2, 1, pasok L. Palag to ha. 8, 7, 6, 5, pitik image. 4, Pumasok mid, Phoenix. 1. Abulin nyo. Walang image yung iba. Abulin nyo. Pwesto sa hagdan yan ha. Walang angat. Yung mga ano nyo sa likod. O, sabay-sabay tayo ha. Gamit tornado Mid ha, ha. DDS, Phoenix ha. 3, 2, 1. Tara, angatin nyo na, Gar. Gamit tornado, Gar. Kaya angatin nyo. Oh, Pumunta sa akin. Nice one. tira balik, Gar. Rokosin po, ang yabang mo naman, par. Angat lahat. Likod. Angat kayo, may likod, Phoenix, likod Phoenix. Sa may hagdan. Tapalan nyo Phoenix, Gar. Doon, naubos din tayo doon. Bitaw. LDDS kapasok lang. Pasok L, DDS. Apak L. Sayang. Apak L. Dali, angat mo na. Habulin lang Phoenix, habulin lang Phoenix. Moving na. Sige. Ano yun? 3, 2, 1, pasok. CS Ano yun, repeat, Kuya Will? BBL. 10 seconds image ha. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image. Galaw na, Gar. Flash na sila, Gar. Saan nyo, Gar? Sa hagdan yan sila, Sar, sa taas.
Pitik image, sa party ko lang image. Sagdan ito. Marami oh. Sa taas. Okay, sabay-sabay tayo ulit ha. Gamit tornado ha. 3, 2, 1, tara angat. Angat. Angatin nyo na, Gar. Angatin nyo na. Pare sumama, G. Thanks. Wait lang. Angatan nyo na. Okay. Sige, nakatingin ako sa baba. Sa ha. baba. Ayun. Pag naubos nyo yan, Gago. dito na sa baba. Sayang, may nagreso na. Baba na kayo. Portal naman. Balik nga L portal. Saan pumasok Phoenix? Nag-aapak Phoenix, pa. Nag-aapak sinusundan sa yung labas. Wala pa. Wala pa. Sumundot sa Sa kanan, sa kanan. Portal. Dali, portal. Apak R. Pasok na, Gar. Magka-clash na sila. Up image natin. Up. Apak muna, walang muna. Apak R. Para lahat may image. Apak R. 3, 2, 1, pasok. Nahuli si Balta. 5 second image ha. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image, Gar. Galaw na, Gar. Clash na sila, Gar. LPG. Sa taas, Gar. Sagdan, Gar. Sagdan, nag-clash. Angatin nyo na agad. May ipit yan. Angatin nyo na agad. Dali, may ipit yan. Angatin nyo na agad, Gar. Sagad nyo hanggang kabila ha. Hanggang pa mid portal. Uy. Kawa. ES ako. Ay, Rekta na yan. Rekta pa mid. sayang. Vocal. Asan DDS? Saan pumasok DDS? Babalat. Mahaba buntot natin ha. Umapak Phoenix kanan. Kanan. Sige, babalat. Dali, babalat. Manipis natin. Portal tayo, dali. Portal. Mid Portal Phoenix. na. Phoenix mid. Umapak. Napamasok. Sige. Ay, Ayan dito. Labas muna tayo. Ayan. Apak mid, dali. Magka-clashing ulit yan. Saan pumasok DDS? Apak mid, dali. 3, 2, 1, Moving pasok. Moving na yan. CS repeat, baby L, dali. 5 second image ha. Nasa kaliwa, skating. 3, 2, 1. Bumalik. Pitik image, Gar. Galaw na, tutok. Ready, 1. Up. Skating. Sige, ubos sa inyo yan. Inigop ako. Alerto kayo ha, DDS ha. DDS, pababa na, galing DDS, galing kaliwa. Tutukan yung kaliwa. Kaliwang hagdan, ha? Kaliwa, Gar. Galing kaliwa. Sige, palag lang. Palagan nyo na, Gar. O, pag hindi na kaya, portal na ha. Pag hindi kaya, portal na. Phoenix. Portal. Basag. Apak mid. Up edge na natin. Si damage, up ba? Ilang seconds yan? Apak mid, dali. Phoenix, pumasok na sa mid. Ubus din nata sila. Apak lang muna. Lipat R. 3, 2, 1, pasok. CS repeat, baby L. 5 second image ha. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image. Tara, habulin nyo. Bago pa sa mga pwesto. Habulin nyo. Nagpagras. Nasa hagdan nata. Angatin nyo nga hagdan. Nasa right side sila ha. Nasa right side. Wait lang. Baba mo na LPG. Gar. Mga pwesto sila. Dito, kabila. Kabilang pindes. Ito image boy ha. Angatin natin ha. Tingin ha. Gamit tornado ha. 3, 2, 1. Tara, angat. Ready makase. 3, 2, 1. Go na. Clash nyo na, Gar. I-clash nyo na. Reso pa tayo. Mga namatay ha. Reso pa tayo. Gago. Pare-pares nang nire-reso. Okay, reso pa tayo muna. Pitik image. Tara, R portal. Si Joey. Wala. Tara, cambio. Pamid. Dito DDS. Highway. Express. 3, 2, 1. Sagad nyo na ba? Salpok to ha. Salpukin nyo, Gar. DDS nakapasok na. Pushing na. Saan yan? Sa R? Oh, Pites na. Nasa yan. pites na sila. LPG, Gar. Tutok, Gar. LPG. Wala na akong scout. Sige, palagan nyo lang, Gar. Pasabi pag naubos nyo ha. Yung mga namatay, apak R. Cancel. Kaya ba? Basag. Basag sila?
Ubus sila. Hindi, ubos pasok pa, R, ubos pa pasok sa. R. Pasok Pasag R, ka. pasok R. Sige, pasok R. Pasok R, balik kayo dito, balik kayo dito. Nasa ano R, Phoenix Nasaan ah. kayo? Nasaan kayo? Ito, pahitable na yan. Portal muna, Gar. Portal muna. Ang gulo R, natin. Phoenix. SP muna, dali. Apak R. Bilisan nyo, Gar. Magka-clashing to. R. Angat na. Sige, apak lang muna. R, angat. Dali, bilisan nyo. 3, 2, 1. Pasok. CS repeat, baby L. 5 second MH. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik MH, Gar. Galaw na, Gar. Papides. Salubong niya ito. Sakto to, Gar, oh. Linis pa. Sagad nyo hanggang LPG. Highway, kaliwa. Wait lang Kuya Will, asan ka? May namatay ba? Tara, pamid. CD pa. Reso mo na lang pek. Lagi nag-revive. Masok Phoenix ha. Phoenix Saan? R ah. Phoenix R, Na, Phoenix R. moving na. Hitable Moving na. O, dito muna Gagi, tayo. nasa mid kayo. Nasaan kayo? Ba't ang nipis R, natin? R. Nasa R, Phoenix. Nasaan kayo? Nabuntutan kayo? Tara nga, balik nga. Pitik nga Hindi, ni Emish. pumasok yung ano. Salpukin Phoenix natin ng sa R. may grass. Grass Salpukin na. natin sa may grass. Dali. Balik Grass na. pa R. Roller, gamit cancel ha. Sige, salpukin nyo. DDS pa. Damay nyo na DDS, Gar. Galing R. Boost tayo. Hey, walay tayo. Hello. Tinga mo na lahat. Apak mid. Dali. Mid. Dali, habol tayo. Baka malinis. Angat mid. Up May walay na ata yung iba, boy. Huwag kasi kayo DDS umiwalay, pa mid Gar. na, DDS mid. Pagdating ng clashing, madali tayo maubos. Phoenix 3, 2, 1, mid na rin, pasok. pumasok na sa mid. Palagtugar ha. 8, 7, 6, 5, 4. Pitik image. 3, 2, 1. Pitik image, Gar. Skating par. Skating. Go na. Skating. Gawin ko lang image na pati. Skating. Taas na building, Gar. Bumabalik. Aragdan. Dali, angat tayo ha. 3, 2, 1. Angat. Go. Angatin nyo. Habulin nyo hanggang kabilang portal. Bus ba? Ito pa, si OG sa RKO. O, balik mid. Sa labas pa sila lahat. Mid mo na lahat. Pasabi pag pumasok. Apak na portal, wala mo nang lalabas sa apak lang. Saan sila umapak? RDDS. Phoenix Sa R. right sila, sa right. Labas. Apak R. Nakaapak pa sila. Kapak ba, nakapak? Pumasok ng Phoenix. Yung North daw, pasali. Angat. Nakapwesto na yun. Sige, 3, 2, 1, pasok. CS repeat, baby. Sa labas pa yung Phoenix ha. Phoenix pa hindi pa pumasok. Okay, salpukin na lang natin to, DDS. Press, dali, 3, 2, 1, MH. DDS pa R na ah. Galing ng hagdan. Kaliwang hagdan. Ito, highway, dali, katong. Abulin nyo na, Gar, Huwag nyo na papestuhin. 3, 2, 1, go, angatin nyo na, Gar. Sige, angatin nyo na. Okay, linis pa, hanggang. Okay, macho. Gagi. Tingin agad ha. Pumasok na Phoenix, right. LPG, Gar, LPG nga lahat. Sayang yung Dito muna, Reso. huwag muna magpakita. 3, 2, 1, tara, go. Yan na yung sync, pababa ng hagdan. Right Asaan? ba? Or Pinanggalingan mo. Ito, Gar, malilikuran tayo. Sa likod, Galing hagdan. Sige, kaya palinisin yan, Gar. DDS, pumasok sa R. Malilikuran tayo. Sige, bitaw. Okay lang yan. Apak R. Dali, magkaklasing sila. Habol tayo. Finish natin. Apak R. Bilis na, apak R. Dali lang namatay kami. Apak R. Sige, hintayin mo na. Wala, naubos na yung Phoenix. 3, 2, 1, pasok. Para DDS. Ito pa, DDS ha. 8, 7, 6, 5. Pitik image. 4. Palag to ha. 3, 2. Ay, gagol, mabas.
May naiwan, Gar. Takot. Okay, dito muna. Asalan tayo Nakapak dun mid. Pinas. Nakapak mid, ano. Okay lang, dito lang muna. Saan sila nakapak? Mid, Phoenix. Pasabi pag Dede sa right. pumasok. Nakapak dalawa sa mid. Pumasok sila lahat sa mid. Pumasok na lahat sa mid. Labas, dali, apak mid. Bilisan nyo, Gar, apak mid. Apa mage? Sige. Apak lang muna, Gar. Sige, sabay-sabay tayo. Okay, angat. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, PTK mage. DDS, 3, galing kaliwang hagdan ha. 1, ready 1. Pamid na. DDS, Des, ayan pa, na, Gar. punta dito, DDS. Tangnan, duduwag naman ng Phoenix, lumalabas pa. Tangina dito. Makasi, ano. Ito pa, Phoenix, Gar, balik kayo dito, mid portal, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pwede na, Gar, mid portal. DDS pa, 8, 7, 6, 5, 4, tutok DDS, 3, 2, 1, pwede na DDS, pumeso sa right side, fencing, Gar. Pumasok sila sa loob, Gar. Ubus ba tayo? Nalikuran nata kayo yung Synchris. Sige, palag lang buhay, ha. Yung mga namatay, apak mid. Makapal pa kayo? Status nyo dyan. Flashing na. DDS. 2, 1, pasok na mid yung mga namatay. Pasok mid. Dali, bibilang ako. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga batch ko, pwede na, Gar, ha. Tutukan, Gar. Compress mo na. Papayamage ako. 3, 2, 1, image. Skating tayo agad, ha. Skating. May mga image. Skating na, Gar. Dito sa taas building, right. Skating. Baba ng hagdan. 3, 2, 1. Go, angat. Gamit cancel, ha. Gamit cancel, Gar. Butang na, nakapwesto ata. 3, 2, 1, Pumasok nasan mid, tayo? ano. Phoenix, pumasok ayan mid. na. Angatin natin, DDS. Phoenix Maipit na. tayo, ha. 3, 2, 1. Angat na, DDS, Gar. DDS mo na, Gar. Gago, naipit na tayo. Portal nga. Balik nga tayo, portal. Yung mga tayo mag-portal. Naipit tayo, Gar. Akin. Apak mid. Yun na. Apak mid. Dali, apak mid. Up image natin. 3, 2, 1, pasok. Pumapak dede sa right, ha. 8. Sige, wala na yun. Pumasok Ito, right, bakit? DDS. Pumasok. 3, 2, 1, piting nga image, Gar. Skating. Go. Skating. Walang image sa mga to. Kilinisin nyo. DDS, ha. Papunta na dito, ha. O, compress, Pides. DDS. Baby mo na. Pumasok sa right. Galing right. Kaya nyo muna sila mag-push. Okay, pasok lang mid. Baby mo na, baby. Tabi ako. Anong gap, ha? 3, 2, 1, image. Tara, hagdan tayo kanan. Scouted tayo na naka. Nasa taas sila, Gar. Taas dito. Taas. Clash natin to, ha. Pakapal mo na. Roller, Par, makasi likod par, ha. Par, Phoenix, likod. Maipit tayo. Likod. Tara, balik mid. Kinig ka. Pwede na yan, hitable na yan. Balik mid. Sige, tirahin nyo. Busin nyo muna yan. Wala na nag-portal. Skating bilog. Nasa kaliwa na sila. Nasa left na sila, ha. Compress mo na. Wala kang image. 3, 2, 1, pitik image. Tara, babang kaliwa. Babang hagdan kaliwa, ha. Pupush tayo, Gar, ha. Clash na natin to, ha. Gamit cancel, ha. 3, Likod, ha. Phoenix, ha. 1. Tara na, bumaba na sila, Gar. Okay. Tayo, Gar. Sige, palag nyo na, Gar. Angatin nyo na. Panalo pa ata kayo. Likod natin. Skating pa. Skating pa. SP revive na. Kalaban tayo, Gar. Palagi, Gar. Ayos lang yan. Nakarami naman kayo dun, eh. Apak mid, dali. Apak image natin. 7 minutes ah. Okay, apak mid, dali. Magka-clashing yan. Apak mid, Dito, DDS sa mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, pitik image. 3, 2, 1, kalas na, Gar. Tutok, ready 1. Up. 2, up. Sige, linis, Gar. Dito pa sa right side.
Phoenix. 5 minutes na lang natin babain. Pasok lang mid, pasok lang mid. Pumapak right, DDS. Pumasok right, DDS. Tsaka Phoenix, nasa right sila. Dali, compress. 3, 2, 1, image. Tara, takbo tayo. Grass. Clash na gap. Clashing na sila, Gar, ha. Rekta na to kagad. Rekta nyo na, Gar. Out portal. Ito, medyo makapagod. Portal, bilog. Bilabas. Ano yan? Labas tayo, ha. Pumapak Lalabas mid, tayo, ha. DDS. DDS mid. Labas. Pumasok, DDS mid. Labas na. Apak mid. Pumasok lahat mid. Kaya apak mid. Dali. Angat mo na, wala mo nang papasok. Diyan na sila sa mid lahat. Angat. Pakapal. Dali, bilisan nyo, Gar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, PTK mage, 4, 3, 2, 1, tutok kanan. Ready, 1, up. 2, up. Cancel. Combo. Up. Okay, linisin nyo. Fencing, Gar. Right side. Meron pa rito sa pedes, ha. Tira. Ubus ba? Meron pa DDS, Gar. Sa fencing, Gar. Okay, pasok lang mid. Pumasok Phoenix mid. 8, Yan. 7, tutukan nyo na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na iba, Gar. Skillan nyo na. Itabol na yan. Skating. DDS pa. 8, 7, tutok DDS. 6, 5, 4. Itabol na. Tutukan nyo, Gar. Sige, andito, Gar. Pagulan to, Gar. Sige, palag lang, Gar. Bitaw nyo lang yung skill nyo. Sige, linisin nyo. Pumasok na Phoenix mid. O, mid pa. Dali, pedes lahat. 8, Puro mid lahat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, Gar. Sa may bilog, Gar. Sa may bilog, Gar. Tutukan nyo na. Sige, linis pa. Kaya pa. 3 minutes. 3 minutes na lang. Sige, linis pa. Wala mo nang papasok, ha. Lalabas tayo lahat. DDS umapak right. O, labas tayo lahat. 3 minutes na lang, ha. Apakil. Tara, kunin na natin. Pasok nga, L. Dali. Tara, GH tayo, ha. 3, 2, 1, image. Go na, GH. Kaklasing sa Aryan. Pumasok na sila lahat. Sa mid, sa kanan. Sige, GH. GH lahat, ha. Scout mo na ako rito. Sige. 6 o'clock lahat. Wala mo na mag-image. 6 o'clock. Masabi ka Pumasok DDS. Ceasefire na ba? Nandiyan sila lahat sa right. Sila lahat. yung Phoenix na lang bantayan, Gar. Sige. Phoenix pumasok, sinundan na DDS sa right. Sa Aryan, sa R. R. Decompress. 3, 2, 1, image. Clash na sila. R. Huwag nyo isagad sa ano, hanggang bungad lang, ha. Hanggang bas lang ni Dep. Bilis, R. Eto, Gar. Huwag nyo na idamay ito. Huwag nyo na idamay yan. Balik. Cambio. Panatay. Sliding kalate. Huwag na yung DDS. Huwag na natin try yung DDS. Sliding kalate, dali. Nakapak dalawa sa mid. 3, 2, 1, image.
Pumasok sila sa mid lahat. 6 o'clock, 6 o'clock. Paiwan nga isa dito, baka may mag-GH eh. Sige, tignan ko. Sliding kalate, 6 o'clock. Tignan ko, tignan ko. Sige, tignan ko. Pag nyo isagad guys, skating lang tayo 3, 2, 1, tara, angat. Angat. Ito, Phoenix lang, yung Phoenix oh. Sige, crossfire guard sa R. Balik na, cambio na. Huwag nyo naman masyado limasin gar. Meron pa Skating DH, lahat, ha? skating. Meron DH. Dali, papahimik ako rito. 3, 2, 1, Apat image. mid, Baba tayo ulit ha. Baba. Pumasok mid Meron Phoenix. DH. Baka masalis na yan tayo. Pumasok sila sa mid. Sliding kalate ulit. Phoenix. Sliding kalate. Sliding Flash kalate. ang 6 o'clock. Dali. 3, 2, 1, angat. Angat na. Skating lang muna ha. Eto gar. Sige, rekta nyo hanggang right fencing gar. Cambio agad ha. Pedes ha. Pedes. MH tayo sa pedes. Nakapak mid Phoenix. JH, gar, baba, gago, baka masalisan tayo. Wala, clear dito. Clear DH. Pumasok mid Phoenix. Wala, putang ina mo, Dalaga. Dars, hayop ka. 6 o'clock. Hayop ka. Putang ina mo. Pinakaba mo ako dun, gar. Masisisi pa ako, gar, hayop ka. Mama G. SG po. Nice G guys. Nice G po, nice G. Thank you po, thank you.